किंतु ताले टी बिलेई किए मांकड़ किए आमे दुई जण बिलेई बळी पड़ी जाइछु कौ दी जण किए मोर आ सोनाली किंतु नांडू बाबू जी से मांकड़ होइकी ऊपर बसिकी मिठाटे खाइकी जामुकोळीटे खाइकी हसुची किंतु से जानिनी तळे कुंभीर अछि से जहाँ भी एलिगेशन आनिसंदी एटा संपूर्ण मिथ्या कौनसी भी यार सत्यता नहीं। अच्छा आपण कोडे तांकु पिला बेले जते तांकर ज्ञान नथिला ए सब आपण तांक सहित शारीरिक संपर्क रखुथिले तांकु कोडे प्रेग्नेंट कर देथिले एवं परवर्ती समय आपण तांकु फसेकी मैरिज करथिले ए विषय कोन कहिबे कौनसी आज्ञा मु संपूर्ण भाव में ए कथा को खंडन करुच्ची मिथ्या ज्ञान नथिला केमिति आज्ञा जड़े +2 पढ़ुला झील +2 सेकेंड ईयर पढ़ुवा झील तार कौन ज्ञान नाला जड़े कहीदेव जड़े जन पाक पलि आस गोटे हाथ आज्ञा के ताली बाजिनी दुईटी हाथ ताली बाजी क्या प्रलोभन में पड़ी जदि मो ना मिथ्या आरोप लग जाऊँगी मुझे सबकि प्रमाण देवाई भी सफिसीयंट बयान मो पाखे अच्छे कौन दुहे दुहे को भल पाते जो भल पाइबा आरंभ है शारीरिक संपर्क ना 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 मु प्रथम कही जो भल पाई मात्र 10 डेज पर मुझे धरी पलि आसती शारीरिक संपर्क रहा कौटी आसिक कौट रही आम घर को पलि आसती आसला आम मामू घर को आम आसलु तापर आम 10 दिन पर मैरेज हो 10 दिन भीतर शारीरिक संपर्क ना 10 दिन पर तो नहीं 10 दिन भीतर ना 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 ताले आवर्षण कथा उठी एटा है क्या मिथ्या आवर्षण मोर तो वर्षक पर छुआ है आफ्टर मैरेज पर ही आम शारीरिक संपर्क रखी तापर आमर छुआटी वर्षे पर है वर्षक भितर माने जनक उपर आवर्षण करके पुणी आउ छुआ रही एटा गोटे जो संपूर्ण मिथ्या कथा कौन सी किसी नहीं आप प्रेम कले प्रेम करी विवाह कले बहुत जन अच्छा प्रेम भी कहते प्रेम करी विवाह भी होती ये गोटे स्वभाव कथा किंतु प्रेम करी विवाह जो कले से 18 बयस हो नाला गवर्नमेंट लॉ अनुसार 18 बयस जदि गोटे झील को हो नमी आप बह आज्ञा मत 18 वर्ष हो नाला बोली सी जदि कहते मुझे +2 सेकेंड ईयर रे मैरेज करी तो ऑब्वियसली 18 वर्ष हो सारी सी जदि कहते 14 वर्ष बयस होता सी तो 10th ही पढ़ुले 10th जड़े पास है +2 जड़े पास है तो 16 वर्ष कॉलेज पर ही विवाह हाँ हाँ मुझे प्रूव मुझे नहीं मेडिकल माने कॉलेज जाइए एग्जाम देवाई मो दादा गोटे बाइक थी मागिक नहीं मुझे एग्जाम देती समस्ते जानते मो पाखे सफिसीयंट प्रूव अच्छी मुझे भी देखई पारि तर बयस भी 29 वर्ष 11 वर्ष पूर्वर जदि आमर डिस्टेंस होता आप चिंता करते बयस के अच्छा से गोटे अभियोग आनी कोर्ट में वकिल कहते आप प्रलोभन देखिए आप मोर बड़ बड़िया लोक सहित संपर्क मुझे चलुची आज्ञा मु तो प्रथम मो निज गाँव में रोली मो बापांगर फास्ट फूड काउंटर को संभालुली मो चिलिकार तो मो वृत्ति थिला जाल बसैबा ये करवा आम से वृत्ति थिला ताले मोर सेठी कहीं बड़ बड़िया सहित संपर्क आसला मु तो छोट छुआटे होती कि मु 20 वर्षर होती मोर हेतु नाला ज्ञान नाला आज्ञा मु मोर चक्रांत फसी जाइए आज मु परिस्थितिर दास हो जाइए मत सी भल पाई मत बहुत बड़ मुझे भल पाई बड़ भूल कर दे आज्ञा आप जो कथाटा कहते ए कथार विचार जिते बड़े उच्च न्यायालय को जाऊँगी कि कोर्टर द्वारस्थ होती विचारपति से विचार करेंगे तो सेटा मोर ठीक केते भूल आ केते ठीक जड़े कहीदेव ता कथार आज्ञा विचार हेनी विचार को नहीं 100 जनक मत को लेकिन विचार हम भगवान करंतु तांकर एक कथाटा सी बयान रखि था कोर्टे मु सामना आमना सामना जिते बड़े हवा से ही समय ही कहवा दरकार जे मु कोड़ी तांकु जो लगी 14 वर्षर तलू होता है बयस के कौ क्लास पढ़ुले जब 14 वर्ष से अष्टम नवम ही पढ़ुले मुझे आज्ञा जानी +2 समय संपर्क में आसी केमी आज्ञा मिथ्या कहीपर तेज जिते बड़े आप बह होता जिते आप शारीरिक संपर्क रखिले
ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବୟସ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସୋନାଲିଙ୍କୁ କେତେ ବୟସ ହେଇଥିଲା? ମୋତେ ସେହି ସମୟରେ ଏବେ ମୋର ଭୋଟର ଆଇ ଡ଼ି ହିସାବରେ ବାର୍ଥ ହିସାବରେ 30, ତାଙ୍କୁ ହେଇଛି 29। ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୋତେ 20, ତାଙ୍କୁ 19 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ତାମାନେ ଆପଣ ଉଭୟ ସାବାଳିକ? ହଁ ହଁ ହଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ଆସୁଛି କି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରିବାଟା, ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ବଢ଼ିଆ କଥାଟା। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କେହି କାହା ଉପରେ କରିପାରିବେନି। ଯଦି ଜଣକୁ ଆମ ଆଜିକା ସମାଜରେ ଯଦି କାହାକୁ ଆମେ ପଦେ କଥା କେଉଁ ଝିଅକୁ କହୁଛେ, ସେ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଇନର ସହାୟତା ନେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁ ଗାଉଁଲି କଥା, ଏଇଟା କାହିଁ ଛୋଟ କଥା ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ମୋ ନାଁରେ ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଜବରଦସ୍ତ କରିଛି କି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି, କ'ଣ କରିଛି, ତାହେଲେ ସେ ସେହି ସମୟରେ ଆଇନର ସହାୟତା କାହିଁ ନେଇନଥିଲେ? ଆଜି 15 ବର୍ଷ ପରେ ସେ କାହିଁକି ଆଇନର ସହାୟତା ନେଇଛନ୍ତି କି କାହା ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିକି ମୋ ନାଁରେ ମିଛ ଆରୋପ କାହିଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି? ସିଏ ହିଁ ଦୋଷୀରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖୁନି କି ଆମେମାନେ କେହି ଦେଖୁନି, ଏଇଟା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସେ ଝିଅ କେତେ ସତ କହୁଛି ଆଉ କେତେ ମିଛ କହୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସତ କିଏ କହୁଛି, ସୋନାଲି ନା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର? ମୁଁ ସତ୍ୟଟା ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଥମରୁ କରିଛି, ମୋ ଛୁଆର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସତ୍ୟତାକୁ ଆସିଛି। ସତ କହୁଛି ବୋଲି ମୋତେ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଲଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, କେସ୍ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଆକୁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। କୌଣସି ଡରିବାର ବି ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟତା, ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ସତ୍ୟତା ବାହାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ହେଇଯାଏ, ଯଦି ଦେଖିବା ଏପଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ସୋନାଲି, ଆପଣ କାରାଗାରକୁ ପଳାଇବେ, ତାପରେ ପୁଅର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଛୋଟିଆ ପୁଅଟି ଆପଣଙ୍କର। ପୁଅର ଅବସ୍ଥା ତ ବହୁତ ଜଟିଳତା ହେଇଯିବ, ତଥାପି ଆମେ କେବେ ହାରିବୁନି। ମୋ ପୁଅ ଆଉ ମୁଁ, ଆମେ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇଯାଇଛୁ ମାନେ ଆମେ ମୋ ପୁଅର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମୋତେ ଫାଶୀ ହେଇଯାଉ, ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ହେଇଯାଉ, କି ମୋତେ ମାରି ଦିଆଯାଉ, କେବେ ମୁଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବିନି। ଆ ପରେ ବି ମୋ ପୁଅ ବି ନ୍ୟାୟ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଜେ ବି ଆସିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ତ ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲା ଛୁଆଟା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ବାପା ଛେଉଣ୍ଡ ବି ହେଇଯିବାକୁ ଯାଉଛି। କୌଣସି କିଛି ବି ହେବନି। ଆପଣ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ଏହାର ସତ୍ୟତା ସାମ୍ନା ହେବ। ଆପଣ ମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସୋନାଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାର ଅଛି, ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମା ଛୁଆ ପାଇଁ ତା ମା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସମାଜରେ। ଛୁଆଟି ଆଜି ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ସବୁରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଆର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ବାପାଙ୍କର ଜରୁରତ ରହୁନି। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି, ସାଙ୍ଗସାଥିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ଜାଗାରେ ମାଆର ହିଁ ପରିଚୟତା। ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ମାଆର ପରିଚୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇକି ମୁଁ ଲଢ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ମୋତେ ଯଦି ଲଢ଼ିବାରେ କିଛି ବିଫଳତା କରାଯାଉଛି କି ପଛରୁ ପ୍ରେସର କରାଯାଉଛି, କୌଣସି ମୁଁ ହାରିବିନି। ମୋ ନିଜ ଉପରେ ମୋ ଭରସା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସୋନାଲି ଯଦି ଆଜି ଯାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ, ତ ଏହା ପଛରେ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଅଛନ୍ତି କି, ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥାଟା ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଦୁଇ ବିଲେଇକି ଝଗଡ଼ା କରିକି ମାଙ୍କଡ଼ ବସି ମିଠା ଖାଉଛି ଜାମୁକୋଳି ଗଛରେ। ତାହେଲେ ବିଲେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ, ମାଙ୍କଡ଼ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ? ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ। କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏଠି ବିଲେଇ କିଏ, ମାଙ୍କଡ଼ କିଏ? ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବିଲେଇ ବଳି ପଡ଼ିଯାଇଛୁ। କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ? କିଏ? ମୋର ଆଉ ସୋନାଲି। କିନ୍ତୁ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଯିଏ, ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ହେଇକି ଉପରେ ବସିକି ମିଠାଟେ ଖାଇକି ଜାମୁକୋଳିଟେ ଖାଇକି ହସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନି ତଳେ କୁମ୍ଭୀର ଅଛି ବୋଲି। ଡାଳଟା ଭାଙ୍ଗିବ, କୁମ୍ଭୀର ମୁହଁରେ ସେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କଥା ବୁଝିଲୁ, କୁମ୍ଭୀରଟା କିଏ? ସମୟ କହିବ। ଓକେ, ମାନେ ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ମାନସିକତା ଆପଣଙ୍କର, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସକାଳୁ ଗୋଟିଏ ଖବର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କି ସୋନାଲି ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ତାଙ୍କର ଆଇନଜୀବୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ ଲାଗୁ ହେଇପାରେ। ତ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଭାବି ନାହାନ୍ତି ତ? କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ମୁଁ ହେଇନାହିଁ କି ହେବି ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଆଇନର ସହାୟତାକୁ ଯାଉଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ମୁଁ ବି କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛି, ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ। ସେଠି ହିଁ ବିଚାର କରିବି। ବିଚାରପତି ଯାହା ବି ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ମୁଁ ସେଥିରେ ଖୁସି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ତୟାର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ସମ୍ବଳ ଅଛି ତ? ମଣିଷର ଟଙ୍କା ହିଁ ସବୁକିଛି କାମ କରେନି। ଯଦି ଆଜି ଟଙ୍କାର ସବୁକିଛି କାମ କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଜି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବି ନ୍ୟାୟ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ଆମେ ଗରିବ ହେଲେ ବି ଆମ ପଛପଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଉଠିବ, ଧର୍ମର ବିଜୟ ହେବ। ଜନତା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା ସୋନାଲି? ନାଇଁ, ଜନତା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ହେଲା, ଜନତା ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି,
गोटे निष्पापर और निरीमाया छुआर माने छोट छुआ को जनता सह उठी निश्चित भाव से छुआटे तार न्याय पाइब। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଟଙ୍କା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଏଠି ଜିତିବ କିଏ? विश्वास जितवा भगवान जितवे टंका ही सब जगह बड़ी पड़ी ଧର୍ମର ଜୟ ହଉ। धर्म ही जाए ତ ଆପଣ कह ହଁ ଟିକେ ଖାଲି ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ କଟକଟି ଯାଉ। ଏତେ ସବୁ ପରେ ଯଦି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସୋନାଲି ଆଉ ଫେରିକି ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ? ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ भरोसा विश्वास अच्छी एपर्यंत भी अच्छी जिते मिथ्या आरोप भी लगेले से निजे तो निजस्व स्वाधीन के बंची ना पर अधीन से बंचुं कि से पर अधीन के भी पर्दाफाश हम आउ निश्चित धर्मर जय। सोनाली यात्रा को छाड़ी पुओ पाखक कोलई ने एमती किसी आप माने लगुच आपन को माने एते बड़ यात्रा बहुत जल्दी अपन शुणवे बहुत जल्दी अपन खबर पाइबे जमी आम हस खुशी फैमिली हसपुर उठी पारे। एते सब पर जदि माने आपन को लगुच सोनाली आ फेरिक आसबे आपन पाखक सेटा तो मु कहि पारु नहीं किंतु भरोसा विश्वास अच्छी एपर्यंत भी अच्छी जिते मिथ्या आरोप भी लगेले से निजे तो निजस्व स्वाधीन के बंची ना पर अधीन से बंचुं कि से पर अधीन के भी पर्दाफाश हम आउ निश्चित धर्मर जय। सोनाली यात्रा को छाड़ी पुओ पाखक कोलई ने एमती किसी आप माने लगुच आपन को माने एते बड़ यात्रा बहुत जल्दी अपन शुणवे बहुत जल्दी अपन खबर पाइबे जमी आम हस खुशी फैमिली हसपुर उठी पारे।